هذه قصيدة البردة التي ألفها عاشق الرسول محمد بن سعيد البصوري رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلمي ما زدت دما جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كلمتي أم هبت الريح من تلقاء كلمتي وأومل البرق في ظلماء من نلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم أيحسب سبوا أن الحب منقسم ما بين منسجم منه وملتلم لولا الهوى لم تورك دم أمالات وللي ولا أعرف ذلك ذكري باني والألم وكيف تنكر حبك بعد ما شهدت بي عليك عدول دمي والسقمي يا رسول الله حبيبي يا نسيب الله يا رسول الله حبيبي يا نسيب الله محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير النائب لا أحد عبر في قول لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوكره قدمت سرا بدالي منه بالكتم من لي برد جماع من آوايتها كما يرد جماع العيل باللجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هوى حاضر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي أستغفر الله من قول بلا أمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمي
يا خير من يمم الأفونا صاحت أوسيا فوق متون الأينوك الرسوم وبالتا ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترومي कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तू मेरा राजा है, राजा तू मेरा राजा है। सारे हिंद का है राजा मेरा हो जा महाराजा, सारे हिंद का है राजा मेरा हो जा महाराजा ഈ ഹിന്ദ് മണ്ണിലേക്ക് തോഹതങ്ങളയച്ച് ഈമാനിലെങ്കി തങ്കമായി ദീന് തെളിച്ച് ഈ ഹിന്ദ് മണ്ണിലേക്ക് ദോഹതങ്ങൾ അയച്ച് ഈമാനിലെങ്കി തങ്കമായി ദീന് തെളിച്ച് ആചാരമെന്ന വൈരി പോലും നേരിൽ ഉറച്ച് അമാന്തമായി കൽപ്പിലെത്തിയോർ വിജയിച്ച് നേതാവേ ഹിന്ദിൽ അണഞ്ഞ നേരിൽ നില ഗുരു ഹാജാവേ നേരിൽ നില ഗുരു ഹാജാവേ നിലനാല് കോണിലും തെളിந்த ഹജാമലൽ രാജ, നിലനാല് കോണിലും തെളിந்த ഹജാമലൽ രാജ അജ്മീരിൽ പൂത്ത സുഗന്ധമേ അഭിമന്യ ഹജ പ്രകാശമേ, അജ്മീരിൽ പൂത്ത സുഗന്ധമേ അഭിവന്ദ്യ ഹജ പ്രകാശമേ मोइन मोहम्मद की आले है, दीवानी को किस्मत का फिर मलाल है, हजरत को अपनी जगह गोरा हयाल है। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तू मेरा राजा है, राजा तू मेरा राजा है। सारे हिंद का है राजा मेरा हो जा महाराजा, सारे हिंद का है राजा मेरा हो जा हो जा हो जा आजा गरीब नवाज आजा हमारा नियाज, आजा गरीब नवाज आजा हमारे नियाज सारे സുഗന്ധമായൊഴിந்த സ്നേഹഭൂമുള്ള വലിയുള്ള മൗല പീർ ഹബീബുള്ള വലിയുള്ള മൗല പീർ ഹബീബുള്ള മുഞ്ചുള്ളതാനും ചേരും സജ്ജരേ, മുഞ്ചുള്ളതാനും ചേരും സജ്ജരേ सारे हिंद है प्यारे पीर है, ജായേ ഹിന്ദ് ഹേ പ്യാരേ പീർ ഹേ അജ്മീർ ലജബാഗു ഹദാ വലിയുള്ള മൗല പീർ ഹബീബുള്ള വലിയുള്ള മൗല പീർ ഹബീബുള്ള आजा गरीब नवाज आजा हमारा नियाज, ആജാ ഹരീബ് നവാസ് ആജാ ഹമാരെ നിയാസ് सारे സുഗന്ധമായൊഴിந்த സ്നേഹഭൂമുള്ള വലിയുള്ള മൗല പീർ ഹബീബുള്ള വലിയുള്ള മൗല പീർ ഹബീബുള്ള വലിയുള്ള മൗല പീർ ഹബീബുള്ള വലിയുള്ള മൗല പീർ ഹബീബുള്ള യാ അക്രമൽ അൽഫി മാലി മൻ ആലുതു ബിഹി സിവക ഇൻദ ഉലൂലിൽ ഹദീസിൽ അമനി സുമ്മ الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف الهاشم الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فداك قلبي فداك روحي فداك يا سندي فداك قلبي فداك روحي فداك يا سندي مرحبا يا رسول مرحبا يا رسول مرحبا يا رسول مرحبا يا رسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله 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 عليك نتوكل يا الله عليك نتوكل يا الله عليك نتوكل يا الله السلام عليكم
Shayan, speech. Dear Ustad, parents, friends, Assalamu alaikum. On this beautiful day that makes the world happy, let me also say a few things about Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Our Prophet's greatest miracle is Holy Quran. It is a message from Allah Subhanahu wa Taala to humanity. It was transmitted us in a chain starting when the Almighty Himself Subhanahu wa Taala to the angel Jibreel to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The message was given to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in pieces over a period spanning approximately 23 years. The Prophet ﷺ was 40 years old. The Quran began revealed to him, and he was 63. The revelation was completed. Every Muslim should have a strong connection by building a strong relationship with it. This can only happen when you have a daily portion of Quran recitation. We should recite the Quran daily. We get 10 rewards for reciting 100 from the Quran. We should make sure to recite the Quran daily. I end my speech with Assalamu alaikum. Distinction